अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। तो इंसान की अगर मर्ज़ी भी ना हो ना कि इस पे हमने रिएक्शन आज नहीं करना है, लेकिन जब उनके कुछ ऐसे ड्रामे हमारे सामने आते हैं, ऐसी वो बकवास करते हैं ना, तो फिर इंसान से रहा नहीं जाता है। तो फिर बंदा कहता है इन्हीं पे बात करें, इनका असल चेहरे जो है ना वो लोगों के सामने करें, क्योंकि लोग जो इन जैसे भीख मंगों की जो बकारी हैं पेशावर, इन लोगों की जब हेल्प करते हैं तो फिर उन लोगों को इनकी सच्चाई हम लोगों को दिखानी पड़ती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मैं नजमा का असल चेहरा आप लोगों को दिखाती हूँ। असल तो कितनी बार दिखा चुके हैं, आप भी देख चुके हो, लेकिन इनकी मक्कारियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करें। आजकल आप लोगों को पता है कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इधर बारिशें भी हो रही हैं। इस वजह से ना कि मुझे इन दिनों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है गले की। तो मेरा गला जो है ना फिर ख़राब हुआ है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज करना है और आपका फोकस वीडियो पे होना चाहिए। तो बताते हैं आप लोगों को कि नजमा का खाला के घर आई हुई है। खाला और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि जो खाला होती है ना वो भी माँ होती है। लेकिन इन लोगों के ड्रामे हैं, क्योंकि रात को वो अपने घर होती है, सुबह उठ के वो खाला के घर आ जाती है। और अपने शोर से वो क्यों नाराज़ है वो भी आप लोगों को पता है, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाता है। क्योंकि इन लोगों के पास और कुछ है ही नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाएं, लोगों को अपनी मकारियाँ दिखाएं, लोगों को अपने ड्रामे दिखाएं, बस इनका यही कुछ है और इनका कुछ भी नहीं है। हालांकि रात को नजमा अपने घर होती है। दूसरी बात नजमा की जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, ये मकारियाँ, ये झूठ, ये चालाकियाँ, इनसे भी मुझे जो बात बुरी लगी है ना, आप भी सुनेंगे तो यकीनन आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। बात ये है कि औलाद जो होती है ना, सब ये जितने भी हों, 4 हों 5 हों, जितने भी बच्चे हों, माँ बाप को अपने बच्चे सभी प्यारे होते हैं। कोई भी नहीं, कहते हैं ना, बड़े सियाने कहते थे कि जो भी उंगली कटेगी ना उसका ही हम लोगों को दर्द होगा। लेकिन इसी तरह से वो मिसाल देते थे अपने बच्चों से कि जिस बच्चे को भी कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है ना, तो माँ उस बच्चे के लिए भी तड़प के रह जाती है। मतलब कि माँ की ममता सब बच्चों के लिए बराबर होती है। लेकिन जल्ले वालों को हमने देखा है वहाँ पे हर चीज़ का उल्ट है, ऑपोजिट हम लोगों को मिल रहा है। जल्ले वालों का वो लोगों को दिखा रहे हैं। नजमा की जो हुरिया बच्ची है, बच्चियों के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात हो रही है माँ बाप की तरबियत पे, माँ बाप के दोगलेपन पे। क्योंकि जो उसकी छोटी बेटी है वो कभी भी मेरे ख्याल उसका नाम हुरैन है, हुरैन को कभी नहीं देखा माँ के साथ। जहाँ भी जाती है हुरिया, क्योंकि हुरिया मेरी बड़ी खूबसूरत है, हुरिया मेरी ऐसी है, ज़िद्दी है। आज तुम अपनी बेटी की तरबियत नहीं करोगी तो बड़ी होके वो क्या करेगी? वो भी देखे ना, अपने एक नज़र अपने भतीजियों को भी देख लिया करो कि उनकी भी माँ छोड़ के चली गई है ना। बिल्कुल साबर शाकर हैं बेचारियाँ, जो आप लोग देते हो वो खा लेते हैं, जो आप लोग उनके लिए कपड़ा लेकर आते हो वो पहन लेते हैं, ना कोई ज़िद करते हैं, ना कोई इस तरह के करते हैं। छोटा सा मुजम्मल है, बिन माँ का बच्चा। तो सोनिया से थोड़ा लगता है कि सोनिया से क्लोज है, क्योंकि बहरहाल सोनिया जो भी है गुस्से की तेज़ है, जैसी भी है, लेकिन सोनिया बच्चों के साथ प्यार करती है। और इसी वजह से जब सोनिया अपनी माँ के घर आती है तो आगे पीछे मुजम्मल उसके पीछे फिरता है। अब दादी बेचारी है, उसको नहलाना, बच्चों के बाल बनाना, सारा कुछ करना। लेकिन बहरहाल इन लोगों की ऐसी कुछ रियत रवाज हैं, कुछ ऐसा खाना पीना है कि जो बच्चों को चाहिए वो बच्चों को नहीं देते हैं। अब बार बार खाला पूछती है इधर से खाना है, घर जाके खाना है, तो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। लोग कहते हैं कि खाला ने इतनी कंजूसी की, खाला कह रही है कि तुमने घर जाना है या इधर मेरे घर तुमने खाना खाना है। तो मेरी प्यारे बहन भाइयों, एक ही थाली के चट्टे बटे हैं ये लोग, जैसी बंजी है वैसी खाला भी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, नजमा अपने घर में होती है, कहीं भी नहीं होती है, सिर्फ अपनी वीडियो के लिए, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए उसने ये ड्रामा किया हुआ है। क्योंकि पहले उसने ड्रामा तो काफ़ी एपिसोड उसके तैयार करने थे, और अदायतकार जो पीछे था, प्रोड्यूसर जिसने प्रोड्यूस ड्रामा करना था, उनके मुताबिक नदीम और रिंशा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एपिसोड चलने थे।
لیکن پھر ہم لوگوں کی ویڈیوز کے بعد لوگوں نے جو کمنٹ کیے ان کے بعد اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت جلدی دیکھنے کو ملی ہے. تو نجمہ کا جو ڈرامہ چل رہا ہے نا اور اس کا نام ہے سکندریہ کا جھوٹ. اور سکندریہ کیوں بدل گیا ہے تو اس کی ابھی ایپیسوڈ آئیں گی. یہ اسٹار پلس سے بھی زیادہ جائے گا کیونکہ بات ہے پیسے کی اور جھوٹ کی. ان لوگوں کے نزدیک جھوٹ سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف پیسہ ہونا چاہیے, وہ حق حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے, ان لوگوں کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اب آپ لوگ دیکھیں کہ ساری رات ٹک ٹاک سے بھی کماتی ہے. آج میں آپ لوگوں کو دوسرے اپنے چینل پہ میں دکھاؤں گی یا اسی چینل پہ میں آپ لوگوں کو ادھر ہی میں پن کر دوں گی. آپ لوگ دیکھنا کہ کس طرح سے تسلیم میڈم اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہیں. چھوٹی سی گڑیا ہے اور گڑیا کو اس طرح سے ایکٹ کرتے ہوئے وہ ماں دکھا رہی ہے. پاس ماں بیٹھی ہوئی ہے اور ماسک پہن کر گڑیا جس طرح سے ایکٹنگ کر رہی ہے نا, میں دیکھ کر تو دنگ رہ گئی. کافی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے گڑیا کو میک اپ نہ کرایا کرو کیونکہ میرے پیارے بہن بھائیوں بات میک اپ نہیں, بات ہے ٹریننگ کی. اگر آج یہ ٹرینڈ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ دوسری تو چلی گئی ہے ساجدہ کے بھائی کے شادی کر کے, اس کا شور تو اس کو آنے نہیں دیتا ہے. لیکن رہ گئی گڑیا. گڑیا تو ابھی سے آ گئی چینل پہ اور گڑیا کی بس یہی وراثت میں ملنے والا ہے. جو ماں کا چینل ہے وہ وراثت میں گڑیا کو ملے گا. ابھی سے گڑیا اس طرح کی ایکٹنگ کر رہی ہے, اس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہے, تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑی ہو کے بھائی اس کو روکیں گے یا ماں اس کو روکے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں نا جو اپنی عزتوں کا سری عام اپنی عزتوں کو نچا کر پیچھے سے یہ بھی لوگوں کے ساتھ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں. واہ جی دیکھو ہماری بیٹی نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے, کس طرح ہماری بیٹیاں لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے. اب سکندریہ کب ویڈیو بنائے گا, کب نجمہ خوش ہوگی, کب نجمہ گھر جائے گی؟ دو بیٹے اس کے ساتھ پھرتے ہیں, چھوٹی جو حوریہ ہے وہ اور جو چھوٹی بیٹی حورین ہے وہ آگے پیچھے پھرتی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. کتنی آج کل لوگوں کے کیسز ایسے سامنے آئے, چھوٹی بچیوں کے بھی, اللہ معاف کرے. کسی کی بیٹیوں پہ نہیں کہنے چاہیے, ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, لیکن جب ماں خود ہی اپنی بیٹی کو اسی طرح سے پھینکے گی تو لوگ تو سمجھیں گے نا کہ یہ لاوارث بچی ہے. اس ماں کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ چھوٹی سی بچی ہے, وہ سب سے چھوٹی ہے, وہ ماں کی گود کی حقدار ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے کہاں نہیں ہے. کل میں نے دیکھا وسیم پنڈو کی ویڈیو میں تو ادھر سے سکندریہ ماموں آ رہے تھے اور آگے سلیم بھائی کے موٹر سائیکل میں بیٹھی ہوئی تھی حورین, وہ اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر گئی ہوئی تھی. اب یہ لا کے ہے نا کہ ادھر سے یہ ہے وہ ہے, ویڈیو نہیں بنا رہا ہے, لیکن در پردہ کوئی اور ہی کہانی ہے. اور انشاءاللہ میں اس کہانی کا مکمل اور سچا پتہ لگا کے رہوں گی, پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. جب میری ویڈیو ہوتی ہے نا, جب میں ان کی اصلیت آپ لوگوں کے سامنے لاتی ہوں نا, تب ان لوگوں کو بہت زیادہ آگ لگتی ہے. تب یہ لوگ آ جاتے ہیں ریکویسٹ کرنے, پلیز ہماری ویڈیو نہیں بناؤ, ہمارے لیے اس طرح کی اس طرح کی نہ باتیں کرو. لیکن جو آپ لوگ دکھاؤ کی بات تو اسی پہ ہوگی نا. کیوں آپ لوگ اتنی بکواس کرتے ہو, کیوں خدا کو بھول بیٹھے ہو میک اپ کر کے فل؟ آپ لوگ اتنے اچھے اچھے کپڑے نجمہ نے پہنے ہوتے ہیں. ادھر نجمہ غریب نہیں ہے, صرف نجمہ غریب ہے یوٹیوب چینل کی وجہ سے, صرف نجمہ غریب ہے لوگوں سے بھیک مانگنے کی وجہ سے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.